तशेंच गोयचे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर व्ही कांदवेलू सर हांचे बी स्वागत करचें. आणि आता शपथविधीक प्रारंभ. जशे भोवनेस मुख्यमंत्री सरान म्हणला त्याप्रमाणे नॉर्थ गोवा अध्यक्ष रेश्मा संदीप बांदोडकर कॉन्स्टिट्युएन्सी रेश्मा हा वापरले. Reshma Sandeep Bandodkar has been elected as a member of North Goa Jilla Panchayat. Do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will duly and faithfully, to the best of my ability, knowledge and judgment, perform my duties of office as member without fear and failure or affection or ill and will. उपाध्यक्ष उत्तर श्री नामदेव बाबलचारी कॉन्स्टिट्युएन्सी होंडा. आदरणीय मुख्यमंत्री, तुम्ही